na, kapama. Yung ating napitas. Yan. Ang siling panigang natin, kapama. Yan, kapama, yung ating napitas ng palaya ngayon. Yan yung ating buyer na naman, si Pari Rani. Yan. Yan, kapama. Daman kilo nga ta pare. Ilasin na di medium nan. Medium mata yo. Gasiglot na. Bigyan kita ni. Dahil naman dito yan. Ayun na doon pa yung medium. Yung reject Ryan, lagyan mo ng dahon para may sinyal. Yung nasa gilid na dalawa doon, reject yon. Yung dalawang bundle doon. Mawaka, matamdam mo kanya niya. Huwag pareta. Tira ta. Para makalat ka. 1 tons, mga 1 tons ka lang yung tarong na kahit. 1 tons. Uy. Ikaw ang pa rin kung kuha na kanya. Para makalati ko 1 tons. Apay manok ano presyo na ah. Sinabsod mo kang pa rin ng manok presyo na. 68 ka na dyan. 68 din na kahit 68. Manuti ka. Diyan mo ka. Kamot at dadamagag ko madamdam mo. Kanya na ano kasano. Yan mga kaparma yung ating pitas. Medium lang. Ayun kasi glad pa natin. Medium atoy. Yan kaparma. Pasensya na. Medium magalaw yung ating video. Atoy ajay small. Small ay ka pare. Ay, andyan sa akin nga. Medium. Medium. Ito ka pare. Daro po na. Ayan mga kapama. Lagyan natin yung sinyal ng ating medium kapama. Ayan. 30 kilos na yung medium natin kapama. Manong pare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 bundle. 12. 13. 14, 15. 150 pare, dibig na. Big na. Ada siapa jabe harga nih? 13. 15. 14 niya. 15 ata. Ay, ito. Wan, ka Medium 15. sa pare. Medium ata. Ayun. Medium. Reject. Ada pa good jay. Dapat jay. Bulong ti balbala ko na. Yan ka-farmer yung ating 150 yung ating good day ta? Ryan? Okay, good. Mana ito? Naruputan 4, 2, 4. 40 kilos yung ating medium. Tapos 150 naman po yung ating good. Ay, dapat pa rin bigyan ganyan eh. 2. 100. 14, 15, 16. 160 kilos. Ajay big. Ada jay pay? Dapat meron pa yan? Ay, reject na yun. 160 big. 40 kilos na medium. Tapos yung RR natin 40 kilos. Ayun, ang 40 tayo pare kilom tulaan. Isumula ti pare. Ito pare. At ini ibili ka natin bulong pare isumula to. May isa. Bulong balatong.
Basta 10 kilos yung mga yan. Oo. 30 kilos pare, aji pa. Na, Reject. manok. Dito rin din. Ay, kulatong pare. Kulatong. Uwan. Kulatong ngayon. Kulatong small. Small. Small ata. Small. Mm. Manok medium paray. 40, 50. Big pa to. Reject. Project to. Tapos, nabagka mo dyan may sa reject pare. Ang sapay. Ampay. Medium ajay. Medium, wala dyan reject pare. Do, ada dabulong na. Dabulong na. Uwan. Ang mata may isa nga dabulong na. Small pare. Ito. Uwan. Ito small. Uwan. Kaset. Isinap ko to yan. Ati duwa ti reject. Reject ito dua. Uwan. May sinyal na ito. Bulong mo pare. Dabulong na rayat. Kasi kan dua aja dua. Ito ba yung binagsak ko? Hindi. Yun, dala mo na huli. Yata yan. Ito may dahon. Yan, reject. Na. Baka dada tayo may sanay dada ni. Dato'y siguro. May dahon yung reject. Ay, ito. Yan yung reject. Mm. Ito yung Small. small. Reject. Ayan. Waran. O pare. Muna aming nga kilo pare. Isa is 1 is ajay big. big tapos Sabi medium nga. upat. Upat eh. 1, 2, 3, 4. 1, 4. Tapos Ajay ar, ar na dua bandal. Sa may isang itimbang ko tulad dyan niya. Ito ka. uwan pare. Timbang man tulad dyan. Tisiligan pare. Ay, yan ka farmer yung ating napitas no. Punong-puno na yung tangkal. Bukal. Isang pangitaw. Gurong yan. Dengan natin ba yan? Sinang timaya to ata kito. Padawat to dyan. Padawat dyan ta. Adi pitakam di ba? Ayun. Pitakam tayo. Wan kita kaya dyan. Pare, tayo. O pare, pakito eh. Tugo mo to lang ka Wan, bayan. wan, wan. Ano ka? Resibon lang to na ikan. Uy. Pagkitaan tama-tama. Dito kayo para Arsay. Wan. Tawagan na tulad dyan niya. Alan. Dito kada bayo alan. Pare, ilater mo na. Yan ka farmer no. Yan yung itas natin ngayong araw. At tayo magpapatuloy sa ating land preparation mga ka-farmer. At hanggang sa muli ka-farmer no. Abangan niyo ulit yung ating susunod na pitas. Yan. Mga ka-farmer. Email mo ito. Hmm. Agpa mamat. Yan ka-farmer yung ating bayar. Okay, pare, sige. Kasgilangan pa rin niya. Wan. Yan ka-farmer. Maraming salamat po.